everyone, so if you are from Mongoldoy and you are looking for evening snacks, এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে হয়। মই আজি আপোনালোকক এটা জায়গাত লৈ যাম য'ত আপোনালোকে ভাল ভাল খানা পাব। I tried their chicken popcorn, momo আৰু thukpa গুটেকেটা বহুত ভাল আছিলে। So I highly recommend this. Location to পিছলৈকে দি আছো। যদি এনেকুৱা কিবা ভাল জায়গা আছে মংগলদৈ, do let me know. I'd love to try them out. Subscribe for the bye. इधर जल्दी I mean it was this soft. तुम ही खा रहे हो चलेगा I told you मोमो तो बहुत ভাল আছিল स्पेशली द कवर एंड द स्टफिंग वाज सो गुड बहुत बेसी पतला आছিলে আৰু चिकन भी भर भर के था नाउ इट्स टाइम फॉर द थुक्पा थुक्पा करने बॉइल्ड नूडल्स फ्राइड चिकन फ्राइड वेजिटेबल्स एंड थोड़ा सा फ्राइड कॉर्न भी डाल दिया थुक्पा तो असेंबल हो गया था लेकिन इसके ऊपर जो चिकन ब्रॉथ दिया था इट वाज आल्सो वेरी यम आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको एंड दिस इज द फाइनल लुक इट वाज फॉर जस्ट ₹100 a quick question आप लोगों को चॉपस्टिक यूज करना आता है well my brother was trying to show off his skill obviously perfect shot आइबो केতিয়া अरे जल्दी करो मेरे को हाँ ही जाने चॉपस्टिक करने की यूज करबे लगे लेकिन कैमरा देख के बेचारे का हाथ डगमगा गया हां वाओ नाइस ओ चलेगा रिव्यू मतलब वर्ड्स साउंड रिव्यूज नहीं सुनने हैं मुझे चिकन के साथ लेट मी ट्राई आगे ना औकात पे So this was all from this video আৰু এনেকুৱা ভিডিও চাব লাগে to subscribe লোকেশনটো হৈছে আগৰ যেটো পুৰণা ৰঞ্জিত শৰ্মা একাডেমি আছিল তাৰে অপজিটত মানে প্ৰীতি নগৰত আপোনালোকৰ এইটো ধৰক ইছলামপুৰ চক এইটো সাইডে আপোনালোকৰ কৰিম চকৰ পিনে যায় এফালে ভেবাৰঘাট মানে আপোনালোক যদি ভেবাৰঘাটৰ পৰা সিধা সিধি আহে ইছলামপুৰলৈকে তেতিয়া হলে আপোনাৰ লেফট সাইডে পৰিব ৰঞ্জিত শৰ্মা একাডেমিৰ অপজিট বাই Oh, by the way, I hope video to ভাল পালে আৰু জনাব কেনেকুৱা পালে খাই